من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سورة المزمل کی تعزیز فی التبلیغ چی مسئلہ بیان کا و مسئلہ خلق تورسا اور دیر پارا تابان دی ذمہ داری خود شویدہ یا ایوہ المزمل او ذمہ دارا دا مسئلے رسولو دا بیان کولو دا جماعت جوڑولو و دا جماعت جوڑولو دا پارا وخی دا اللہ دا تابدارا و دا اللہ دا عبادت دا پارا وخ بیان اشبا رز اور داغی دا پارا درے قسمہ دا خلقو بیان کئی. یو باغی فقرہو ما تیسر من القرآن چاہی بداوت چلی اوہی بداوت ورکی خلقو لا دے باغی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ نور مرگری بھئی چاہی بسفر کئی جس کے حلال بگٹی جماعت بارا جماعت باندی وخرج گئی اور درین باغی وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ چاہی بجنگ گئی دا اللہ پلارا کی اور دا اللہ دین دا پارا با تورنالی را درے قسم خلق با جماعت کی بیاور بسوی فقرہو ما تیسر من دانا چه صحبت تجارت کئی نو قرآن لبگو تنوڑی قتال بکئی نو قرآن لبگو تنوڑی نا آئی باؤں دا اللہ کتاب لولی سورچ ہوتا آسانی ہے دا انسان دا خپل طاقت مطابق اور دا بس مطابق ورپسے وئی واقیم الصلاة و آتو الزکاة عبادت بدنی با ہم کئی اور عبادت مالی با ہم کئی دور مرگری غیبہ بدن دا اللہ دا پارا لگئی و مال بہن دا اللہ دا پارا لگئی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل یقینا رب ساخ پودے چھ یقینا تو اترے گے ادنی من ثلثی اللیل کم در دو درمو دشمنا و نصفہو او دنیمنا و ثلثہو او درمنا. ان سے مطلب کلبا شپدری سو کی تقسیم شی دوئی سے بسڑے عبادت کئی کلبا نیمہ عبادت کئی نیمہ دو سلسیرونا کم آلا کلبا درمہ عیسیٰ عبادت کئی دو جماعت کار بکئی دین کار یا مراد تینا قیام اللیل لے دشبے بولاڑی اللہ تعالی اللہ عبادت بکئی و قیام اللیل یا دشبے ادریدل اللہ تعالی اللہ عبادت گوڑا
وطائفة من الذين معك او يودنا دغا کسان نچتا سردی والله يقدر الليل والنهار الله انداز کئی شپی اور دلرا علم اللہ توسو قوت اللہ چتا صبح طاقت لرئی دی ٹولش بی نشیش میرا دیلائی نیل ٹولش بی طاقت لرئی فتابا علیکم میرا بانی اگلا بتا صبح دی فقرہو ما تیسر من القرآن نلولیا چاسانوی دی قرآن کریمنا علمان سیکونو منکم مرضا اس دا علت ذکر کئیو چه دو درمی یا نیما یا درما تاتے پری خدا چه تسورا کولشی ولی انسان کلا پا یو حالت کی کلا پا بل حالت کی انو دی وجہ انسان تا پری خدا جستا خدا علمان سیکونو منکم مرضا پو دی اللہ زبدی خبر باندی چیزر دی جیب استاسم بیمارانا وآخرون یذبون فی الارض نور کسان بی چگئی بسفر کئی بزمکا کی یبتغون من فضل اللہ لٹئی باد فضل اللہ نا فضل اللہ رزق حلال دوئی رزق حلال بلٹی او دا فضل اطلاق کی پر رزق حلال لکہ سڑے جمعات تراجی لغوئی اللہم افتح لی ابواب رحمتکا اللہ ماتد رحمت دروازے پرانیزا ذکر عبادت لراجی جمعات تشوزی لغوئی اللہم انی اسالکا من فضلکا اللہ استا فضل غارما یعنی رزق حلال در نغارما لیکن جمعات نا چه باہر دی خود رزق لگاٹلو پار دی کاروبار لا تجارت لا مزدورائی لا اور دیو دی سوئے جمعہ کے ہوئی ہے اذا قضیتم الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ کلاچی مصبرا کئیے نو ذی فارشی وابتغوا من فضل اللہ ولٹوی فضل اللہ نا شیجمی مزدوروں کا اولاد کار کے تجارت کے مزدوری کے آئید اللہ فضل ویلے وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور نور کا سان بھئی چاہی با جنگ گئی بلا رضا اللہ کے اللہ تا پتوا چوستو بکتال اگر بدئی باندی فارس کوما نو اللہ دمک کے نووی لگا صورت مکی دے وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ نور کسان بھئی جائی بجنگ گئی بلا رضا اللہ کے فقرہو ما تیسر منہو نلولی ما تیسر منہو آگا چھ آسانی منہو دے قرآن کریمنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة پابندی کوئی مزور کوئی زکاة لرا یعنی عبادت بدنی کوئی عبادت مالی کوئی وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ورکوئی اللہ لرا ورکوئی الخواہ کو قرض ذکر کے بیدبار دا قارض بندہ چی چالا قرض ورکوئی ندا یقینی چی دے بے واپس راکئی چی اللہ نے دو ورکڑ نو یقین اساد چی اللہ بدل دا آگی سلہ در گئی یا بدل در گئی آگی نزیاد بدر گئی نو قرض بدی مانا ہوئی دانا چی اللہ مقروض و محتاج دے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ورکوئی اللہ لا ورکوئی خیستا دیو جنم وایو ورکوئی اللہ لرا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ چمک کے کئی زانون لرا سفائدہ تجدوه عند اللہ وَمَمَيْدِ لرا دا اللہ سخاہو خیرا تا مفہول لرا تجدوه لقار مفہول ثانی وخيرا دغا غرا وعظم اجرا ودلود اجرا واستغفر الله بغنا غارد الله ان الله غفور رحيم یقینا الله دې بخون کې مهربانا ګورئ نن یکم تاریخ دې د جون د میاشت دی
او په هر یکم باندې زمونږه ماهانه درسي چې دا د مختلفو علاقو نه ملګري راځي هغه د باجوړ نه د دیر نه د سوات نه د کوهاټ نه لرې پېښور نه لرې ځایونه نوښار نه او صحابه خو بیا خامخا وي نو دې کې علما هم راځي طلبا هم راځي عوام ملګري راځي وفتونه راځي نو هغه درس باندې زمونږ یي د مازدیګر د لمونځ نه بعد مازدیګر لمونځ نه بعد به ماهانه درسي او ماښام ته نږدې موږ چوټي کو او بیا ملګري خپله خپلو ځایونو ته ځي نو تاسو چې کوم دلته طلبا یې نو تاسو په هغې درس کې شرکت کوئ یو په ملګرو سره ملاقاتونه وشي دویم څه عامه خبرې هغه پکې بیان شي نو تاسو هم هغې کې شرکت کوئ او ځان را رسوئ